भारत हाक्तनि साइ साइ लुकुरकनो गोजां तनिनानि बागै साकनि थैरिवै लांमा रिलांखा CRPF नि जवान साब इन्सपेक्टर मंगराम देबबर्मा रायदो जायाखै सिलाय बालनाय रगबाय जम्मू काश्मीर जबा खलायथानि सागो सिलायगुलि नागै लांमा आरि लांना नांखा चिकनसा हास्ते त्रिपुरानि भारत हाक्तनि बुसा भारत हाक्तनि बागै साकनि थै रिलांनाय CRPF नि जवान मंगराम देबबर्मानि मांकथै चारसाल हास्तेव सकपाइया हास्तेनि बिरखुं खलाव सकपाइमानि उल बीर जवाननो गार्ड अफ ऑनर रुवै लामसुगै ते पाइथाकनि खुलुमु याफारजाखा खुलुमु याफारका मन्त्री अकरा बिप्लब कुमार देव DM शैलेश कुमार यादव SDM असीम साहा ते तंबाइया CRPF नि जवान रक बिरखुं खलानि सिमी शालबागान CRPF हेडक्वार्टर तलांमानि यागुल भारत हाक्तनि बागै थैरेलांनाय बीर जवान मंगराम देबबर्मानि मांकथैनो बिनि नुखुंनि थानि याफारि रेनानि बागै बिनि साकनि गामि दैदु फासिं तलांजाखा यांगो बिनि गामिनि लुकुरकबो फुंनि सिमिनो हाथाय कतर नासिंलायजाक बिनि मांकथैनो बरमबाय बाइक रेली खलायै गामिओ बिनि नगो बिनि नुखुंनि बरकनि यागो याफारि रिनानि बागै गामिओ बीर जवान मंगराम देबबर्मानि मांकथै सगैमानि उल खायगै मकलनि मुक्ति कलायलायजाक बिनि नुखुंनि बररकनि यांगो बिनि गामिनि लुकुरकबो खादलायजाक भारत हाक्तनि बागै थैगोथार थैलांनाय बीर जवान मंगराम रियांनि नुखुंनि बररकनो खाकसांमा रिनानि बागै MLA कल्याणी रयबो थांगै सगैजाक बिनि नगो গত পরশুদিন অর্থাৎ আজকে তো হলো 27-25 তারিখ আপনার জম্মু কাশ্মীরের শ্রীনগরে আতঙ্কবাদী হামলায় বিকেল 3:45 মিনিটে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের নক্ষত্র বলা যায় আমাদের ভারত মাতার সুসন্তান তৈদু এলাকার একজন সুনাগরিক মঙ্গরাম দেববর্মা ওই হামলায় উগ্রবাদী হামলায় নিহত হয়েছেন। তো ওনার শ্রদ্ধায় ওনার এই মৃত্যুতে সারা দেশ শোকস্তব্ধ। এর সাথে সাথে আমরা তৈদু এলাকাবাসী ওনার বাড়ি তৈদুতে, তো আমরা খবর পেয়েছি আজকে উনি ওনার নিথর মৃতদেহ শহীদ এখানে আসবেন সকালের বিমানে। তো আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমরা স্পোর্টিং ক্লাব পলকো আইতরমা ক্লাব তাছাড়া এখানে বাজার ব্যবসায়ী আছেন এলাকার অনেক জনগণ আমরা এখানে মিলিত হয়ে বাইক র্যালি করে ওনাকে এই হাতাই কতরে এসে এই রিসিভ করার জন্য আমরা এখানে এসেছি। আমরা এখান থেকে উনি যখন আসবেন ওনার দেহ যখন আসবেন আমরা এই সুন্দরভাবে বাইক র্যালি করে ওনার বাড়িতে নিয়ে যাব এই সম্পন্ন করার জন্য।